magandang hapon sa inyo, no? So napo tayo combination nga karon. So no, congrats kayo sa nakadaog, no? Sa naka-maintain sa 860, no? So ako gihatag 806. So no, so man atong combination karon ihatag karon, guys, no? So congrats, no, sa naka-maintain sa 860. So congratulations. So I hope na naay mag-message no ng taog tayo, guys. So unang ihatag na ako karon, my best combination ako karon, no, 320 o 860. So puro 0 ang tumoy. So ato pa nun, no, so lagmit yun nga ni is ang no. So unang combination na to, guys, sa 9 PM draw is ang kani 290. So yan on 290. So mana kong combination ihatag, no. So unang combination, so kaduhang combination, so mana akong combination, no. So una 290, kaduhang combination is 536. So 536, guys, no. So sa 9 PM. So katulong combination na ihatag na ko, so katulong combination, so mana 290 ug 536. So last na combination ko ihatag is 785. So no, target rumble gapo na. So no, don't forget Boss Jeba. So I hope, no, congratulations sa nakadaog, no, sa 860, no, sa naka-maintain. So mana tong combination karon, guys, sa pang alas 9. So yun, no, salamat. So more win.